Ahí está. ¡Woo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buena! ¡Al Todo fin! 13. ¡Vamos! ¡No! Bueno, ya. Se entiende, se entiende. Se entiende, son muchos juegos para un mismo equipo, un mismo estudio. No, y 2022, si pones God of War y Horizon, ya está suficiente, pues. Claro, sí, es demasiado. Pero está bueno ya. ¡El venoso! Y ahora, si Se esto no es God acabó. of War, me muero. ¡Se acabó! Me muero. ¡Ah! ¡Ah! Ahí está, ahí está. Ahí está. Bien. Está más viejo, está más viejo, no puede ser. Vamos, vamos. ¡Oh! ¡Boy! Está, y es Adolescent Boy. ¡Oh! Está creciendo. Time is running out. La voz See safe ya le to cambió. Ragnarok. War is coming. My story doesn't end hiding in Uy. these woods. I should be out there, finding out who I am. ¡Oh! Ahí está Freya. Allow you to pick a fight with gods. I don't want to fight. ¡No! Me quiere anyone. I matar. just want answers. Claro, la venganza, la Those venganza. answers lead to war with Asgard. Maybe that's what Mother wanted. We do not know what Mother wanted. ¡Mimir! Well, I recognize that dour expression anywhere. Vas a domar a los lobos, Ken. Sí, tienes trineo para transportarte, qué What if there bacán. was someone who could help us? You mean Tyr, the old god of war in these lands, who is dead. Well, for a Wow, ahora hay dead man, pueblos. keen on ¡Oh, hay gente! ¡Pueblo! God, ¡Qué bacán! Come in. What in all your Dindir. vida happened to him? we're trying to stop Ragnarok, to help people. ¡Oh, otro personaje! What if the only way to do that is war? ¡Nuevos enemigos! ¡El sapo de Castlevania! War is not the only way. War is not the only Stop way. thinking like a father for a moment and start thinking like a general. You seem like a calm and reasonable person. Are you a calm and reasonable? ¿Dónde está el boy? Ah, ya está, sí está ahí. ¡Lagarto! In moments of crisis, ¡Oh, un centauro! panic does Madre nothing mía, pensé que iba a ser un trailer más corto. ¡Elfo! Buenardo, ese con madre. but serve you. Con patrón. ¡Uy! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ese venado! Tiene ya poderes. ¡Tiene poderes! Tyr. Tyr! ¡Lo salvan! Coming with us. ¡Oh! Te dije que Tyr. ¡Se acabó! You'll get your answers soon enough. ¡Oh! Some of them. ¿Fecha? Sin fecha. Estás Sin jodiéndome. fecha. Tremendo, tremendo, tremendo. 2021 dice. 2021 Marvel. Está mal eso, creo que es de otro juego. Sí, Va a sí. ser Marvel God of War. Claro. Dale fe Oh, ahí. espera, Cory va lo que está hablando Ah, sí. en el evento. each time, but also, you know, a fresh pair of legs in the sense that you're really exhausted at the end of finishing one of these things. So you gotta con somebody else into doing it, like him. So, Eric, what aesthetics or themes sort of resonate with you as a creative? I mean, I guess what I'm getting at is like, how do you see yourself leaving your fingerprints on God of War Ragnarok? Oh, no lo está dirigiendo Cory The designer Barlog. in me wants to answer one way, but as a director, you have to answer a different way. I think you El have to nuevo learn director how to es el que jettison tiene your la own camiseta de PlayStation. profession when you switch over to the director's role, which I'm sure Corey can understand. I mean, he kind of animated a little bit on God of War 2, and we kind of had to throw it all out, except for that sneaky backflip that Kratos has never done again that we left in. That's the perk of being the director, I guess. But you know, from my point of view, like we want to tell a very heartfelt and epic story as you know, a father and son.
Pero se ve súper bien, porque la gente ya está creyendo que la va a cagar porque no es Cory Barlog. Debe ser escrito por Cory Barlog, yo creo. Pero me imagino que está involucrado en el proceso creativo del juego. Sí. O sea, de lo que yo noto, tendremos todavía el mapa del primer juego. Ahora solo que el lago está congelado. Y habrá una nueva zona. La cabe. Me dieron ganas de volver a jugar el juego solo para ver si tenemos alguna razón narrativa por la que no había gente y ahora sí hay gente. Sí, sí había. Pero The last game ended with a teaser of sorts for Thor. And I just gotta know, was that El Thor's teaser de voice Thor. from the trailer just a few minutes ago? That was definitely Thor's voice that we heard in the trailer. Thor is being played by Ryan Hurst, which you might know him from Sons of Anarchy. He played que la voz de one of my Thor es favorite Ryan characters Hurst. ever. De De Sons Sons of of Anarchy. Delighted to have him Sí. play in the God of War sandbox, and his take Oh. on Thor and our take visually on Thor is very different than the hunky Australian you might know. You know, he's much closer to the Norse mythology version. Me imagino el scan de él también va a ser parecido. Red hair, you know, Porque left-handed, sí, tiene a cara de little vikingo el off-kilter Ryan than the Hurst. Thor that a lot of people Claro. know right now, so I can't wait for people to experience more of that when the game's done. We also heard the name Odin in tonight's trailer. So I imagine if we're going to experience Ragnarok, Odin's going to have to play a pretty big role here, right? Al menos no lo dirige Cory ¿cómo es? Odin is the Neil all-father Druckmann, of dice all Gabe realms, Mania. so he's going to show up when Ragnarok happens. Odín tendrá un We're rol importante en very, este very juego, happy to dicen. have, Mr. Richard Schiff come on to play Odin for us. You may know him as Toby from The West Wing. This was one that we never thought was going to happen. It was like kind of a shot in the dark, and he got back to us, and we walked him around the mocap volume, and he was just like, I've never done anything like this before. Let's do it. And so the kind of rest is history. So I can't wait for people to experience that and see how he factors in. And it's a very different take, again, much like Thor. You know, he's like a old man who's just kind of busy with his own things and doing Richard whatever he Schiff wants. va a ser Odín. And he doesn't live in a castle or anything like that. So it's again, a different take, kind of what we do. We just take what's known and curveball it a little bit and, you know, make it special. We also saw a couple of new characters tonight. So what can you tell us about them? Are you talking about the little squid? Tyr. Oh no, you're talking about Tyr. Tyr, the big guy. El dios nórdico, la mitología he's nórdica the está Norse God of aquí. War. And Kratos and Atreus have finally found him. We talked a lot Eso les about him había in comentado yo en 2018, algún so video, we were like, que well, si- might as well show him to the people. And then the last character we saw at the trailer, you know, like with the little wink and smile from Angerboda. She's one of the last Oh, remaining la giants, chica esa es and her story is pretty Angerbota, amazing and how it la, fits into the world of la God of futura War. esposa de Loki. Tyr's being Oh. played by Chica Ben morenita que estaba ahí. Prendergast, who's been completely absorbed La última in the role, even gigante though que- he is not a giant as Tyr is. And then Angerboda is being played by Leia De Leon Hayes, who's a complete treasure on set. She's been amazing. Watching her chemistry with the other characters has been amazing, and she's one of the last giants that's living. So we have those como les characters decía- and a few more, and you know, there's a lot of different monsters you saw in there, and there's been so many talented people at the studio building this trailer and putting it together. I just want to give a shout out to the team. I love you guys. You know, I wish you could be here doing this interview. A pesar with de que me. a I Tyr wish se you le were all daba behind por me right muerto, now yo at les the studio. decía, si That would no be hay completely amazing. And, you cadáver, know, no to our está fans, we have Sí. a saying at Está the de studio that we are fans of our fans, and I cannot wait to watch all the tweets, the messages, the reaction videos that you guys Este put me le va a out. caer full Continue to followers take that ahora into después de heart, esto. And just get excited and hyped and A este director. use that to Ah, push us sí, through sí. to ¿Cómo finish se the game llama? for you guys. So thank you very much. Now, Corey, we haven't heard a whole lot out of you here tonight. So now that we know you're not directing God of War Ragnarok, I was hoping maybe you could give us a little clue about what you may or may not be working on next. Ah, Oh, Cory you'd está like haciendo that, otra wouldn't cosa you? You'd like me entonces, to ¿no? just spill the beans and tell you everything that's going on right now. We're Oh! actually doing a bunch of stuff. It's really exciting, all the things that we're doing, and you're tempted to know what is this, but I don't really have anything I can talk about right now specifically, mostly because we're really focused on God of War Ragnarok, that I am incredibly excited that I finally understand that that's what everyone was saying. God of War Ragnarok. I was way off. ¿Qué? It was something- Desgraciado que es. I think we'll Claro, wait to él no get sabía into nada de details God of War and everything Ragnarok, else no lo está until later. haciendo. Pues. Así dice, supuestamente. All right. Well, thank you, Corey, and thank you, Eric. Te iba a responder por qué no
no hay personas en la zona nórdica, porque Odín corrompió a las valquirias, pues, y las valquirias son las que guían a las almas de las personas al más allá. Entonces, como las valquirias estaban corruptas, se empezó a llenar de Draugurs el Midgard, y las personas se fueron. La gente se fue. Esa era la explicación de por qué en esa zona no había gente. O había muy pocas. Creo que bien al inicio te enfrentas con un poquito de humanos y nunca más te vuelves a enfrentar a humanos en el juego. Pero me imagino que ahora ya con las valquirias que Kratos liberó en el juego anterior y todo, ya la gente ya puede regresar, o quizás Kratos está yendo a otra zona. No sé la verdad. No sé. Algunas partes que vi del mapa me da la impresión que es el mismo mapa, pero creo que habrán zonas nuevas, zonas diferentes. Igual faltaban reinos en el juego principal. También. Así que alguno de esos debemos visitar. La Galleta Salvaje dona 2 euros y dice: no habían personas por falta de valquirias. Esa es la explicación que dio Cake. Gracias. Sí. Eduardo Andrade Flores dice: Casex y Cake, ¿ustedes juegan el God of War en inglés o en español? Yo lo estaba jugando en inglés cuando estaba jugando aparte, pero como estábamos haciendo stream, lo estábamos jugando en español. Porque mucha gente pregunta, ¿por qué lo juegan en inglés? ¿Por qué no lo juegan en español? Entonces lo pusimos en español. Pero después de eso, creo que lo terminamos el juego. Entonces ya por eso, porque Ken lo jugó, tenía que jugarlo para hacer review. Entonces él avanzaba más rápido de lo que estábamos haciendo el stream. Entonces, pero no sé en qué idioma lo jugaste. ¿En español? Igual, cuando hice directo, jugué en español, porque la gente no entiende inglés, aparentemente, decía nada. Pero internamente prefiero jugar en inglés, casi siempre. Para practicar, porque a veces es mejor, etc. Entonces, bueno, también no me gustaba mucho el doblaje de Atreus, de ser franco, en latino. Tenía el voz como de niñita. Bueno, suele ser que cuando son niños le ponen voz de chica. Bueno, o sea, generalmente los niños les doblan mujeres, pero como en el caso de Goku niño, pero Goku niño no tiene voz de niña, pues, tiene voz de niño. Pero bueno, ya ahí creo que no le salió tan bien. Está bien.